U zadnjih 6 godina sa vama i snimanja video recepata bilo je stvarno svakakvih situacija. Pa ja ne vjerujem. Pa ja velim od s ove strane dijem. Ti si se opeko? A ne, vrištim bez veze. Upravo zato sam odlučio snimiti posljednji video i spremiti kameru i opremu u ladicu. Pa sam za kraj osmislio tako pristupačan i ukusan recept čije sastojke imate skoro uvijek kod kuće. Recept je zanimljiv jer je baš za sve prigode, bilo da nestane kruha, a ne da vam se izlaziti van, ili bi nešto slano ili slatko odozgora. Prazne su savršenog okusa, ali mogu se puniti sa čim god poželite. Mala žličica suhog digo kvasca, to je 2,5 do 3 grama. Deset grama šećera, 300 grama glatkog tena brašna, oduzeti 20 grama, pola decilitra mlake vode, ne smije biti vruća. Dobro promiješati i ostaviti da stoji 10 minuta na sobnoj temperaturi. 10 grama soli dodati u preostalih 280 grama brašna. Ugrijati pola litre mlijeka. Ali pripazite, ne smije biti vruće, mora biti mlako. Kako bi bili sigurni, ponavljam, ne smije biti vruće. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi. Malo suncokretovog ulja i kist. Ugrijati tavlu za palačinke na prilično visokoj temperaturi. Svaki put premazati tavu nakon svake palačinke, da je tako nazovemo. Peći minutu s jedne i minutu s druge strane. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste palačinki, brzih pogačica, lepinjica i sličnih recepata koje bi zaista volio da probate. I da, u pravu ste, ovo je bila prvoaprilska šala, ja ne mogu bez vas i bez snimanja video recepata.